Morning guys. Good afternoon pala guys. Ito guys, gumagawa yung asawa ko ng DIY dishwashing liquid soap. Guys. Soap day guys para sa guys ba? Para sa mga plato, para sa hugasan guys. Basig maabtan ni kuan guys. 10 years. Kasi gihimos akong asawa guys, kuan guys. DIY dishwashing soap para sa plato, platito, kutsara, tinidor.